তাই যতনি হামग्राय ani mani mani mutani thani sanai tini इंराजि बिसि गोथाल 1 तारिखनि सानजा जराव जों स्पेशल कग्लामो फायलायजाक तिनि सिनि लगी दङो बरं गोनां सार बिधान देबबर्मा ओंके साल कोदकमा ओंखा बिसि लायखा बिसि थांखा त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारंनि हामग्राय तुगलायथानि जों बेलायखेनो हाबु दुबु जालायजाक त्रिपुरा सारं आबोनि बागैनो फायदि जों तामु कक बिदिबाय बत नर जतन साइमानो ताबो कोनो पलिटिकल पार्टी बाय करं जायखिया निरपेक्ष एबा सेकुलार स्टेटमेंट सेकुलार मेसेज फायदि जों तिनि बिनि खुक्तै खोनालायनायनि सायकबनाय नरकनि सोंमुं तुमुंनो तिनिनि टपिक्स नो रिप्रे तुमुंनो नि बसुंमुं टंखांखाय नरक सोंदि जे मानसि गरतै रिप्राय लायनायनि सायटक लायनाय हायके ताखर बुखरक फायदि जों बरं गोनां सार बिधान देबबर्मानो लामसगैनो हालायानो हायके सारनो बेले बेलेखेनो हामबाय जोंनो लगिरमान बागै ते खुलुमका खुलुमका ननो बेलेखे हामबाय दिनै बिसि गोदाल निउ इयार 2026 नि सालाव हाय कग्लाम सानानै फायमोन बागै ताय टीएमबी ताय एंटरटेनमेंट चैनल नायथंनाय जत खागानां नखरकनो आनि खा गाहामबायखे हामबाय ताय खुलुमो याफार हायके ताखर बुखरक फायदि जों हायनो हाय अकगनो बारि 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 गुरपा कक हाय इंगै टंका जदिउ हायफनो त्रिपुरा सारनि हामग्राय तिनि फुंगो बरं गोनां रिटायर खरकसा बैंक मैनेजर बरं गोनां सचिन देबबर्मा बाय जों कग्लामो फायलायखा त्रिपुरा सारकनि हामग्रायनि कक बिति कग्लाम बाहाय अबनो मुखना हायके जों ताबुक सारनो सोंना मुसुंमानिखाय नों आसुक वान सुगै बाबिवै चेरि तेरि नायमानि यागुलो त्रिपुरा सारंनि हामग्राय ब जागाव कुबुलै दंखना आबनो सुरुकनाय बातरा दंखना नि वान सुमानो बाहाय बेलेखे हामबाय हाय टीएमबी ताय एंटरटेनमेंट न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल नो निनि जे सोंमुं अब बेलेखे वान सक जांनाय सोंमुं सिनै जे त्रिपुरा सारंनि जे हामग्राय बा जोंर जे बुनि दफा जे साथ दंमानि फातान बरक फाय दंहायमानि अबनि हयते जों परित्रान मानो बागै जे त्रिपुरा सारक जे 75 বছর মই 75-76 বছর মই जों जे आंदोलन खालाय फैखिया अब तावबो जों सार्थक उया ओके आवनो सिनि अरनि जे त्रिपुरा सारनि जे समस्या अबनो समाधान खायनानि बा त्रिपुरा सारनो परित्रान खायनानि हंखाय आं खाखायो हम सृष्टिकर्ता जे काइटर सृष्टिकर्तानि जे अहायुनो साननाय असंसारनि जत जीव जंतु मनुष्य जत मानिनो साननाय सृष्टिकर्ता बनि चंजाक बरक बाय यासाक जरातै सिनि त्रिपुरा सारक यगलाक आमहायने मानसो चंजाक बरक बतै जेमन अहायुंग जे हायुं जे सृष्टिमानि यागुलो विभिन्न समय विभिन्न भावे असंसार निनि चाचारा रंखा अन्याय अत्याचार रंखा अधर्म रंखा अत्याचार रंखा फियाबा कुनो द फारक न आ अन्याय अत्याचार अधर्मनि हईते मुक्ति ने बागै भगवान स्वयं ब जरा जराव असंसार फायो हेकबा बिनि जे चंजाक बरक न दूत हिसाबे पाठबो उ जे सरप्राइज डिप्रेस खायजाक तंनाय बा निनि अन्याय अत्याचार खायजाक तंनाय अधर्म खायजाक तंनाय आमहाय बरक न मुक्ति ने बागै ब निजि फायो हायके स्वयं बिनि चंजाक बरक न रहरो हायके
संसार जलिउ जों जुदि इतिहास नायखायाखै जों आसो हासाल थांनाया जे महाभारतनि आमलेसिमि जुदि जों नायखायता महाभारतनि सारा 5000 बছरनि सिगां महाभारतनि घटना जों जतन जरा शास्त्र फरायनाय सायमानो जे महाभारतनि घटना थामो महाभारत बो अमहायनो जे आजागावो हा सेगलायनो आजागा जुद्ध दंलायो कौरव बाय पांडव सं हा सेगलायै बर ताकु बुकुकनो बर हा सेगलायै साबोचाया अन्नाय साबो अत्याचार को अन्नाय साबो अन्नाय खाजनाय साबो धर्म अधर्म साबो साबो कुबियो दं साबो ताताला दं आबोनि परिप्रेक्षिते न ओ जे महाभारतनि जुद्ध दंमोनि इनका महाभारतनि जुद्ध उननि सिगां अर्जुन जखनते जुद्ध खायना नायां दंफ्रु बन ताकुक संनो बाहायके बथानाय बरबाय बाहायके जुद्ध खायनाय हनि ब बिनि साक्षात जिज्ञासा प्रश्न साक्षात दंफ्रु आफ्रु भगवान जे श्री कृष्ण बनो जे गीतानि जे ज्ञान बुजुबमानि ओ गीतानि जे ज्ञान आबो जों ओ जे गीता परिके जों सायमान आरो भगवान स्राय स्राय साव जे ओ संसाराव आंनि सामजाखा अन्नायतामो अत्याचारतामो न्यायतामो अन्नायतामो सत्यतामो मिथ्यातामो धर्मतामो अधर्मतामो बरक ओ संसार आसाय फेके बिनि कर्तव्यतामो दायित्वतामो बतामके तंगनाना आबनो कत किसु बेबांनो संसारनि तमुं चामुं तांगै तिनि जुद्ध खायना बनो बुजुना थांतिनि भगवान जे श्री कृष्ण पूरा संसारनि नियम संसारनि रायदा पूरा जागावो साकलाय खेबनो आफ्रु साकाबनो जे ओ संसाराव बार बार न भगवान परमेश्वर जे ईश्वर जे सृष्टिकर्ता ब जुगे जुगे समय समय फायो जागावो जेफ्रु जेफ्रु पापंग आ पाप न सकमोय धर्मनि प्रतिष्ठा खायनान बागै ओ संसार फायो आबुनि गीतायाव कासे श्लोक दं भगवान सामाने ओके खरकसा बरक साहमानि बेलेखनो हामबाय नों रेसपन्स रखा तुमुं मुसुंखांके जतनि बागैनो खोला तंगो तुमुं नों कक साहना मुसुंखाय जे थीम जे सारनि बक्तव्य आबो किसा पाइग्रा थु नासिंदि तुमुं नाम्बार नांगोखाय डाइरेक्ट कल फन खायदि 8974868093 अ नाम्बारो कल खायदि ताइ किसा कक पाइग्रा थु नाइ तमरानि ताबो आव भगवान जखन अर्जुन न गीतानि जे कक बुजुना थांफोरो बाफ्रो क्लियर साबायके असंसार तामो सामजाखा बरं मनुष्य अर फायके तामो बिनि कर्तव्य तामो दाय ओ माने ओ जे यूनिवर्सल तामखो चलितं सब किछु बेभाग नब आरो अर्जुन बुजुफ्रु आकब साका ओंके ब अकब साका जे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदर्नाक्ष्याम्यहं परित्राणाय साधनं विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे नै जे श्लोक कासे सामान्य आबो का अमहाय अर्जुन बनो संका जे बरक मनुष्य तांगै अधर्म खाय तांगै पाप खाय ओ संसार फायगाके सायमानि दंत दै तांगै पाप खाय आफ्रनो अर्जुन न भगवान श्री कृष्ण ब बुजुक्तिनि अकक साका बरक मनुष्य ओ संसार फायगाके बरक जे रहजाकमानि ओ संसार रहजाकमानि आबुनि दायित्व बरक मनुष्यनि जे तंगा नांगमानि बर आव तगै थांगो ओ संसार फायके बर आलादाङै थांगो हायनि बगैनो निनि पापंग अधर्मंग अनितिंग अन्नायंग ओंके जरा जरावो जे जागावो अन्नाय अत्याचार अंग अधर्मंग आबुन हायनि हाय जे अत्याचारित बररक न दुखु नांजाक बररक न दुखु क्लाइजाक बररक न परित्राणन बागै बजरा जारावो फायो धर्मनि तेसा हायनि प्रतिष्ठा खायनान बागै धर्मतामो ईश्वरतामो बर मनुष्य तांगै बिनि कर्तव्यतामो दायित्वतामो तै बिनि रिलेशन बर बाय बर तांखो तंगना
borok bai jib o hasakani jib rok bapti ki tongna nan oborok no bujungna ni bagai bo dharma ni prishta khaini bagai juga juga phaibo jemon sing jodi nai khakai je শাস্ত্রनि मुताबिक भगवान ओ हासागाओ गोबां अवतार ओंखा विभिन्न समय विभिन्न भाबे कारण अ संसार तो कोटि कोटि बছর ओंखा अ हासा अ जे यूनिवर्सल जेटा पृथ्वी ओंखायनि सूर्य ग्रह नक्षत्र अ जे यूनिवर्सल जे गता ओंखाय अबनो जों जे इतिहास नायखेखौ नुगो जेमन ब स्वयं महाभारतनि युद्धनि समायाव द्वापर जुगाव बो श्री कृष्ण अंगै अवतार ओंखा आबोना आगे राम अवतार ओंखा आबोना आगे विभिन्न अवतार ओंखा नरसिंह अवतार ओंखा बामन अवतार ओंखा आबो जों जतनो जारा दिनै शास्त्रफोर नायनो जों सायमानो हाइन बगिनो अर्जुन जहन्ते गीतानि कक बुजुफ्रु बो अककन साका संसाराव फायखो बरर दिनै पाप खायनानि बायदं थांगो अन्नाय खायनानि बायदं थांगो माने एवनो हयते मुक्ति रनानै बागै भगवान असंसारा जरा जरा फायो जेमन जों आगिनि आसा हासानि कक साना थांलिया जेमन ताबो जों नुगो भारतबर्षआव इंराजफ्रा 200 बছর शासन खायदोंफ्रु भारतीय रत्न मुक्ति रनानै बागै परित्राण रो स्वाधीन रनानै बागै अजागाव गोबां महापुरुष महाऋषि मुनि बा निनि योद्धा रंना आसे रेखा आबोनि परे लास्ट महात्मा गान्धीनि बिसिंथि खे ओ भारतनो स्वाधीन खायखा गाजागाव ब महात्मा गान्धीनि बिसिंथि भारतबर्षनो स्वाधीन खायखा ब महात्मा गान्धी ईश्वरनि खरकसा चंजा प्रेरित बरक आं हायकेन जों नुगो तबो साउथ आफ्रिकानि डक्टर नेल्सन मेन्डेला आजागाबो निग्रु रक असम जाति रक कुफुर जाति रक बाय अनेक सातक पिटक खायजाका बनि अधिकार मालिया अनेक अत्याचार खायजाका इनजास्टिस खायजाका अधर्म खायजाका आज एक असम निग्रु रक न परित्राण नान बगै आरो हायनो तबो डक्टर नेल्सन मेन्डेला हाय बरक न आजागाव रहरका डक्टर नेल्सन मेन्डेला 27 বছর जेल ओंखा बिनि बरकनि बागै आन्दोलन खालामनायनि बागै अन्नायनि बिरुद्धे चायनानि बिरुद्धे तारपरे ब बंगालनि बरकनो स्वाधीन निमांखा ओमफ्राय जों सारा पृथ्वीयाव नायखेखाय गोबां उदाहरन दंबामहाय सिनरबो जदिनो खरकसासो ईश्वरनि सृष्टिकर्तानि चंजाक हेके सिलेक्ट खायजाक बरक जदि फाया हांखाय त्रिपुरा सारा ताई यकनानि कुन लामा थै कारण सोंनु खाव जागाव सिनो त्रिपुरा हास्तेव फायलायो जतनो फनासे फियक सिनाय फनायाके फना फियक सिनाय आमाके सोंनु खा सिनि आन्दोलनसिम खायलायो पाब्लिक रक आन्दोलनसिम खायलायो किन्तु शेष पॉइंट नखो थांगै उ जखनते इलेक्शन बा सालायनाय फोर हंखाय जतनो उ रां बाय चेयार मिनिस्टार एमएलए आइ बखा सोंदा दाबले थांलायो जेटा अंना तंगमनि जेटा पब्लिक रवान संगमनि जे त्रिपुरा सारवान सक तंगमनि आबो सक्सेस इया ताउन बगै हिमाले जों आजागाव बरक मुनिसिनि वान सम हाके आफ्रो वान सगै थांगो साधारण बरक वान सम हाके किन्तु फियगना नांसंनाय अ त्रिपुरा सारक जे अजागा दुखुमानि तंगमनि फातानि बरक फाय अजागाव शासन खायै बरक सना फां दं फैमानि अबन हइते परित्राण माना बगै ना जों थैखो थैनाय जेल के जेल जानाय हनै केबो आमहायके फानथनै रिभुलेसन तुबुय आगक मानाय नेता करिखौ ताबसा जरा हाइन बगैनो सोंताव जा कलगै दं सोंताव नुखाबा दफा दफानि कक सावै जतनो निनि मन्त्री एमएलए चेयार एमडीसी एम इंनानि आइन लाइन मस सोंलुक जागले ताबसा जरा आइन लाइन मस सोंलुक जागो किन्तु पाब्लिक रंके ए फना फियगनाय सिनर एनसिनो जों एक समय होनलायखा एनसि डेभलपमेन्ट बिसिं तै जों यकसिनाय इंलिया आबोन परे ताबो जों महाराज बिसिं तै जों यकनाय होनलायका अबो किन्तु साइमेको ताम बप्ति जेनेनो सिनि जे ताबो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट खेमेनि
ajaga to sana thangka kichu kuri sana thangka aro nini Tipralen kok bokeroi nini engko Greta Tipralen kok bokeroi ba illegal immigration jaga mar hanai am hebo kono kok keroi topana sengti tab asalai dong je Maharashtra ni bisingti Maharashtra ni bisingti asalai dong je kono kisunggan nei কিন্তু 2 বছর কারণ আই থাকা ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট খাইমেনি তাক আপনি কোনো ফুসপাত্তা করি তা মং খাসে ত্রিপুরাসানি কক সাউই দফানি কক সাউই মন্ত্রী এমএলএ এমডিসি এম জর্দি দংখা গাড়ি কত কত কালাইখা অনেক কিছু খাইলাইখা এন্টারটেইন খাইলাইখা টংথক টংলাইখা কিন্তু ত্রিপুরাসারনি যে অস্তিত্বনি বাগৈ চাইরনা পুসার সাবানো সামখাই জায়গাखौ ত্রিপুরাসারनि যে অস্তিত্ব রক্ষাंनानै বাগৈ এক কিঞ্চিত মানে হাসিং কলসাসকপানো সামখাই জায়গাखौ তাউন বাগৈ আবো কারণ आं अनसगो ত্রিপুরাসারनो परित्राणानै बागै ঈশ্বরनि चंजाक बरक ताउ बसपाय को आं अनसगो कारण कायसा जाति न ब परित्राणानै हके ब ঈশ্বর যে সামনে হেকে টংনা নাংনাই বিনি সাগো কমিটমেন্ট টং নাংনাই বিনি সাগো ডিটারমিনেশন টং নাংনাই ভিজন টং নাংনাই বিনি কক সামনে বুইনো সালিয়াংনা নাংনাই যত বড় বড় বিশেষ খাই নাংনাই গা আম হাই লিডার সং নুগিয়া খতাং সাজরা যে সাহস গোনাं কবুই সারাगनाय কবুই কক সানাय যেটা সামনে আবুন খাইনাय आमा सिं लिडार नुगिया खता बो ত্রিপুরাসানি बिसिंगो आं केबनो हामिया साना थांनाया केबनि समाजना खाय थांमनिया जों जतो नुगै दंगो बनो आसाका बनंलिया फंगो कक सामनि सारिगो करै आमा सिं नुखा गोसों आम हाय लिडार अनो तो जों भाइके आसानाय কারণ ঈশ্বরনি সংজাক বড় কোনদিন ব নিনি দফা বাই বেমানি খাইমেয়া ব কক সামানি ফেরিমেয়া ব ডিটারমিনেশন নাংনাই বিনি কমিটমেন্ট দं নাংনাই বিনি কক সামানি কমিটমেন্ট নাগনা বাগै নাকে ব প্রাণ কইতরি মানनाय আমা सिं लिडार माया खता बसा जरा गोसों बाकी फेव जांनायबा आं पुलानो साका सिनरो जे समस्या दंमानि फातान बरक फैयै অরনি আসল যে ত্রিপুরাসার অরনি হানি বসার সাতক পিঠ খাজাক দংমানি অমো কাইসা অধর্ম ঈশ্বর নিমকলম কাইসা অধর্ম ইয়াদিবা হ্যাঁ ঠিক আনি ন গো আনি ছাংলিয়া আং সে বুইবাই বেংজাগৈ সাতক পিঠ খাই বুনি আনি অধিকার মানলিয়া আনি অধিকার বাগৈ সানো আং মাইয়া ত্রিপুরাসার অনেক আন্দোলন খেলেকা लाख लाख कोटी कोटी रां खर्च खालायै अनेक आंदोलन खेलेका किसाखान आंदोलन फो किन्तु कुन मामा खरै लाख लाख खर्च खायै दिल्ली न गारि खालायै चांगोरी खालायै निनि पाकरि सलायै नको आंदोलन खालियो दफा दफा हनै ताम एचिभमेन्ट दं मुंसे एचिभमेन्ट खरै किन्तु गुबुननि दफा जे सोंनो अर फायै फातानि फाय जे खायथंनार साथक अर सासन खायथंनार बरत आंदोलन मखाया हा दफा दफा होन आंदोलन खाया অথচ বেবং মানে দङ বেবং রেডিমেড মানে দङ বড় বেবাক সবকিছু নি রাজনৈতিক অধিকার হানি অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার নিনি বাণিজ্যনি অধিকার এভরিথিং ইকোনমিক মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেবং মানে দङ বড় জাস্টিস মানে দङ কিন্তু ত্রিপুরাসার হানি বসার তাও মান আসক আন্দোলন খেলিমেনি আসক কত কত আন্দোলন খেলিমেনি তাও মান খাসাদি কোন অ্যাচিভমেন্টটা দङ গरै 1968 Apro TJS asai je आंदोलन खालायै एडिसिमान खा असुसे आबो प्रति चुमा मकरै आबो मागिनो ত্রিপুরাসার न जुदि न फियगनाय हके ईश्वरनि चंजा बरक बकबोय कथा बिनि बिजन बिनि डिटारमिनेशन दं नांनाय कमिटमेन्ट गोनां बरक ना नांनाय आम हाय बरक चंजाक बरक ईश्वरनि चंजाक बरक फायसा ত্রিপুরাসারক जेसापन चाइटकलायदि जेसापन चिरखलायदि जेसापन आसालायदि ত্রিপুরাसारक फियग जांनानि परित्राण जांनानि कोनो लामा गरै
ওয়ানি যে ভিজন আনি যেটা ওয়ান সকমানি আনি যেটা নিনি একটা ফিলোসফিক্যাল আনি যেটা ওয়ান সকমানি ব আবো আনতা ত্রিপ্রাসার যে তাও অবস্থা তং তংমানি অম বাইলে ত্রিপ্রাসার যোগ্য Khorok khorok norok tabung nai tongo TMB News and Entertainment Channel ni live talk show. Most important kok ni bisingong kha tabuk sakjora borong manang sar bidan debormani kok bothma angkha tiprasarok ni jengjal kui kui no tongo ahipano ad jengjal ni yakakna ni bagai jesuk soba jesuk chai tongmung abo tau phano samungon nangyako bobono sana naikya Pia tabuk sanio singna naimani kokkai nang jehetu saka kebo mutai bai tamna অলৌকিক শক্তি bai rohorjak dagijak মানে সৃষ্টিকর্তানি চংজাক ঈশ্বরের চংজাক বরক abutirok tripura hasteo phada phaino dotida phaino tabu wan soksa আবং tabuk jorase kok sasinai Ani wan sokmawo, taklai 2026. Sini tiprasarok yoknani, yoknai, salsa yoknai. Jeta isoni chongjak borok, rohojak amhai borok bani yoknai. Borno tiprasar jodi logir hakai. Amo pujole tongo. A borok no jodi logir hakai, tiprasar yoknai. Kintu logiriya, bono siniya. Nu mana siniya samunanya are bobo sabo hne jodi logirnai krei rashtratigano jodi dalai tonglai hongka montri emle chanani lamo simi tonglai hongka amhake yogya tamkhe tiprasar jodi bkhao ishorno prathon khainangnai sini o hani tiprasarong ni bagai poritrani bagai sungno nini chongjak boror hochi de ni bo kintu rohonai Oke, hei hangke, nung jadi sanya kemaya. Nini sak ni tong tok sak ni interest, nini self centered ni interest, sak ni kaham bagai simi, sak kaham tongan bagai simi jadi prarthana khele ke bo ingya. Nung ishorno, je srishti kota ishorno, jasno panamani den. Krishna no panamani di, Prabhu Jishu no panamani di, nini Hazrat Muhammad, ja Allah, bono panamani di, Bhagwan Buddha no panamani di. Sip no pan mane di jem tai no mane mane di bono nung sana nang na tipra sarok je sini o hani tipra sarok ni mukti ni bagai paritra ni bagai sino boro ni chongjak bang ro hochi di sungpin logi himnai ama hini jodi no tipra sarok sanka ka prarthana kheke অবশ্যই ভগবান তাম রহে নাই কারণ বসাই তঙ্গ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानय धर्मस्य तदन्नं सिजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थय सम्भवामि युगे युगे स्राय सायतंगबो जे नरक जदि सान आं रहनाय तामखे सिनार अदर मंगमानि जों बुइबाय सातक जागमानि अन्याय खाजागमानि जेमन महाभारत पांडव रक कौरव दुर्योधन संबाय जे अत्याचार खाजागमानि अन्याय खाजागमानि आबो पुंखा पाप पुंखा पुंतंखा पाप पुंखा कारण जों सिनि हापु जोंखो सिनि अधिकार मा समालिया सिनि मानथाय मालिया सिनि मानथाय तामो सिनि हांखो जों रुल खायनो नांब्ले राइट जे मणिपुरी रुल खायो मिजोराम रुल खायो आसामाव आसामिस रो पान्जाब पान्जाबी रो अन्ध्र प्रदेश आन्ध्रा रो केरल रो भारतनि 28 राज्यआव जों त्रिपुरा जोंनो रुल खायनो नांब्ले तांनि बांलादेश फाइनाल बाजार रुल खायनो नांबा आबो अदर मयादिबा हा आबो भगवान नुख्लाय नांगौ किन्तु नों जुदि साइनि हांखे बबर हायाता तेबो नों मान जाग्रा थों तेबो नों अत्याचार खायजाग्रा थों अन्याय खायजाग्रा थों साना नांनाय नों सबैनो निन्तिफ्रा सर एन्टारटेनमेन्ट गदालै नोंनानै जानामाय तंथक जाथक चेयार लो एमएलए मन्त्री आबो सिमि जुदि लो बुंतंलाय हेके कुनु दिन नों परित्रा नों यातिफ्रा सर आं स्राय साउतिनि इंया नों साना नांनाय माने सिङाव जागा फातान बरक बाय सातक जागमानि अदर मखाजागमानि आबो पुंखा जोंताव सिसा नांसिनाय आबोनो भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन बुजुगमानि गीता बुजुगमानि आकौनो बुजुगो जे नों तिरि तांगे जुद्ध खायनांनाय
অধর্মনি বিরুদ্ধে যুদ্ধ খাই বরফ বুথারমানি আবো কোনো পাবিয়া কারণ সঙ্গর অন্যায় খাইজাকা অত্যাচার খাইজাকা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বো সোंनो मा हागनाय अकगनो मास खनाय इन्डिया गभर्नमेन्ट सोंजे अजागाव अननाय अत्याचार खाइजा तंमोन फातान बरफ बै फै सासन खाइजा तंमोन जों सासे सानयाखौ जों इन्डिया गभर्नमेन्ट थानि थांखाय राजनैतिक नेता रक थांखे तामो सान हा yang आन्दोलन खाय बरफ हौ हंलायनो थुमलायनो अथच इलेक्शन बासानानि मन्त्रि मास नामनाय रां मारनाय आसु जसो सालाय फैम दे आसु जसो जों सानलायखौ त्रिपुरा साराव त्रिपुरा सारनो मो थांजानान बागै जों सानमा करेखौ नांखो जों अजा हाजाखासे थैथुं हा 1 लाख थैथुं तबो सिनि भबिष्यत प्रजन्मनि बागै त्रिपुरा सारनि अजागाव एक्सिस्टेंट बनि निनि सार्भाइवलनि गो खायख्लाङानो आ मेन्टालिटी सिनि बरकनि ओंना नांनाय आजागाव मन्दिर खरताम जाखा रां मानखा एमएलए साम जाखा आसबैनो जों पापा जाखै थाङो जों साइमानले जों साइमानो आं जखनते टीपीएफ नि आन्दोलन खायथांफ्रो इन्डिया गभर्नमेन्ट नि बरक बर्तम साबा नंगरो जे नेता खायने र नंगरो जे दफा दफानि नेता खायने र अर फैगेताम सान चार बाय रां सिमिसि बरक सानो नंनि त्रिपुरा सारक अजागाव दुखुमानि दंमोनि कष्टमानि दंमोनि आबुन हते परित्रान खायने बागै नंनि बदल सिमसि ताबो अकक सापायो जे फातानि बरक न नांनाय फातानि बरक न तुकारि नांनाय एनासि खाय नांनाय सिनि अधिकार सुनो नांनाय नक सिमसा कक सावो स्राय स्राय सावो बर आं तिनो कक न मा साका किन्तु बाकी सिनि लिडार रक नेता रक बे बाग न निनि क्या रां आउन बाकी सिमसे निनि इंडिया गभर्नमेन्ट थांनि टक खालायो आजुक लायो सालायो जोंनाव हांखाय हि जों पास फैया जों इलेक्शन एन्ट्रेन्स फैया जों हनै जामांखा माना मांखा हनै मे त्रिपुरा साराव आर ताकसा आं कक सानमु जों इलेक्शन एन्ट्रेन्स खायमा बे सिमो जागा योग्य फिउक जायगा इलेक्शन एन्ट्रेन्स खायमा बाय जों मन्त्रि एमएलए सिमि कयजन मोननाय त्रिपुरा सारनि समाधान हंया जों इंडिया गभर्नमेन्ट स्राय स्राय चेलेन्ज खायनांनाय जोंनो सिनि समाधान दि जोंनो सिनि हा अधिकार जोंनो किफ्लि रेडी आबुन परे जों इलेक्शन इन्डारटेन खायनाय नंखाय दर बीजेपी सरकार तंखाखाय जों बेखौनो बीजेपी इंमायनाय कांग्रेस सरकार फायबो जों बेन कांग्रेस इंमायनाय तबो सिनि समाधान खायरोदि जों आरो थांना मांखा थांमायाखौ आउन मगैनो दिनैहाय अजे बिसि गोदान सालो आं सिनि त्रिपुरा सारक न जत नाय दंनाय सिनि खागोनां yok namu sungnai त्रिपुरा सारक न आं कयनाय जों मा साननाय मा सुरिनाय अर हिन्दु ब ख्रिस्टान बमहाय जों हाय सालाय दंनाय जराया ताव सिनि जरा हंके सिनि हानि बागै अधिकारनि बागै जों फाइट खायने आवजा सिनि धर्म कतरकु अजागा ख्रिस्टान धर्म कतया हिन्दु धर्म कत केब कतरिया सिनि धर्म अबनो अन्नायनि बिरुद्धे सिनि अधिकार मायां तमोन आबनि एगेन्स्ट अधिकार माना बागै जों नांखाय जों थैरना नांनाय जानना नांनाय आबुसो संग्राम दिनै किसि जाव जागाव गंलायखा हा दिनै माने मुसा माना बागै बुलाय तंलायखा आउन बागैसो आन्दोलन फु आउन बागैसो नि रैली फु आबो चबाया ताको रबखर आबो आसल चबाया आसल चबा हंके निनि अस्तित्व रक्षा खायने बागै नि हानि अधिकार नों मानने बागै निनि ताम ताम खायताय आबो न खायने बागै जे तियार माने आबसा आसल कतर धर्म ताव सिनि बागै जे जानजानि मुचुं माने सुरिमानो जानजानि मतायनो जानजानि मानि ईश्वरनो सुरिमानो किन्तु सिनि हानि जे अधिकार जों नायां दंमाने फातानि बरक फायो जागाव जोंनो सुसन सासन खायै जों बरक अधर्म खायै इनजास्टिस नो खायतमनि आबनो हते परित्राण माना हंके एकमात्र लामा जों ईश्वरनि थानि प्रार्थना खायनांनाय जे ईश्वरनि संजाक बरक सोनो रहदि बरक कथार कुबुय जे कक कक सामुखायनाय जे डिटारमाइन जे विजन गोनां लिडार आमहाय सोनो रहदि जों बिन लगी हिमनाय सिनि त्रिपुरा साफियाव जानान बागै
amai sung jodi tabu bakha thonei himlai kya kai tam yo gyang nai ani wan chok mani taklai 2026 2040 ni bisingo Tripura sarong ni kaisa revolution phaiye apro sini ekta yogna ni lama phaito abani jeta vision ang lukmani 2045 ni bisingo sin abna age sengjasa phana eklai di abo jotono rajnৈতিক khai মন্ত্রী এমএলএ ngainani lama simi tongnai Tripura sarok yogya karon tabuk Tripura sarok omai jaga tongo je tabuk nung thokcha thok entertain chagna chanani nungnani aram khe tongnani gari kalainani ajaga tong tabuni je chrai rok taklai asainai chrai rok ba kisu bosor sakang sabai asainai chrai rok borok no kaham khayei borni dokhani bagui kubui kubui choba borno phreungui borno ku tuman pore bor jokhon chiklangono ajorabo Tripura sarok hain haitesa revolution ni asai phinai Belekena hambai haike sabo jude online tamnai call khai kok sanani musum khangke norno tabu kisa jorar jago gai norni call no direct call no nasinte faidi o jagao sar ni kok ni support to khorobsa ta khuk dang kha bukhuk dang mo sai marliya ke tabu bo samani ke Gandhiji got gyani shakti atma shakti from Paramahansa Yogananda books autobiography of yogi মানে আও অবতো অবশ্যই কাইসা কেবনি থানি ববু মানমানি ন কাই তাবুক শ্রী বরমনাং স্যার বিধান সামানিখে যে বসাকা কাইসা শক্তি সৃষ্টিকর্তা বড় গ্রহ কাঙ্কে তুমুং সানজাকাইছে আও বড় হজাক নাই কাই তুমুং 45 সেকেন্ড খানানি সিমি সনি সিমি সানিমা থাঙ্গানকে নাকিয়া দড়া দনো মানে আধ্যাত্মিক শক্তি তামসা রেডি ওয়ান সুমাও kadi ong haini mano tabo u je Tripura sano je pore tranane bagui asai jak tam kha bo tabo sijagya ko am haiba nang mono Tripura sano bagui asai jak sano man আচ্ছা sung saime ki dabo karan sung to o sung taro phaiga kai jotono jani u ko saime yang thangsu ayang je ko ni kokno asai jak khangni mano tabo pekha yakota am haiba ngai mano আচ্ছা ওকে তিনি নি ও বিশিকটালনি মানে ইংরেজি বিশিকটালনি যে কিসা কক সালাইমানি অব বেলাইখেন কুবুই ইংই টংলাং সিতুং তাই ফাইদিকে কাইসা কক जों ব আবুদা সানা নাইখা নাইলেগেনা হ্যালো হ্যালো ও বেলেকে হামবাই ওকে তিনি সিন লগি বরং মনাং সার বিধান দেববর্মা ব কিসা কক সামানি নং বাহাই জাখা তাইনি মটা মটা মটং নং কিসা সানানি বাগৈ নন জরার নাই ও আয়াংনি আবনো তামহুনাই নিনি আয়াংনি যে নাই টংমনি আবনো নং সাউন কিসা অফ খাইগ্রাসিদি কল কক সারি খানাই তো মুসুন আচ্ছা আচ্ছা এ সারি এটা তো কাহাম ন যেটা যে সাইতো মনি জরতে কেম কাহাম হ্যাঁ হ্যাঁ এ কাহাম ন হবো তো যে আং বেলাকে ন মানে ইম্পর্টেন্ট ইনজা কথা আপনো আও বেলেখেন হামবাই নাংমানি কোন সাকা ওকে ঠিক আছে এনখা নংতাম সানা নাইকে সঙ্গু আগে বেলেখেন হামবাই নং অব হাইকেন সয়াউ নাই টংনি জরা জরাও তুমুং সম্ভবং খাকে কল খাইদেসিনি জরা পাই থাকা দো হংকে আবুনি বাগै সারনো মানে তামুনি সানা তিনিনি কাহাই অ জরাও जों অবশ্য কক বখিরি খানাওয়ান হনি जों আসাইমায়া যদিও তামনাই একটা কিছু অবনিসাই
bubsuk jani kaham khanano sing abo to asam tongmani kintu jeta sainja oi mandani kok abmon man kasen asa khayo aw Tripura sarok yok sanani bagei belai ki সত্যবাদী ত্রিপুরা সড়ক যেহেতু তংমানি গাই ও হাসকাওয়া আছে ফাই বিভিন্ন পরিবেশনি কারণে হয়তো কিসা মিসা দেরাইভার মাখানা গাই সারনি কোনো ওয়ান সুগি নাইকে আও যদি পুইতো খাইনারত খাইনাই পুইতো খাইয়ারত খাইগলাক গাই যে एंटरटेनमेंट नो हामजागै तंनाय आगरक बर तंनानै साइ तंनायखौ गाय आव किन्तु बर मनांसार बिधान नायदि आबोथ' नायदि भारतनि स्वाधीनता संग्राम खायफ्रोबो आब्रो प्राय 40 कोटी बरक दङ भारतबर्षआव 40 कोटी बरकनि बिसिङाव 30 থেকে 40 कोटी बरक आ बरकनि बिसिङाव যত बरक महात्मा गांधीनो लगेरिया बोसोरनि लग बन बरकना 10 থেকে 15,000 बरक न लग मात्र কিন্তু আসুক ভাই না ভারত স্বাধীন খাইয়া তাম খেলো গেলে না ডক্টর নেলসন ম্যান্ডেলা বন সাপোর্ট খাইয়া বন 27 বছর জেল চপ দাগৈ তং মানে ইয়াগুলোসে 27 বছর নাইদি সারা বিনি 27 বছর জেল থং তং মানে খরচা বড় আছাই সিগলা সগৈ নিনে গংথাং কাজাক বরজা আপনি পরেছে বিনি আরনি বড়র বনি রিসার্চ খাইয়া tam karne bo jelo sob jagoi tam karon ঠিক bo a je buni kosom bororokni odikani bagoi samkhail thangsin bo jelo sob jago aboni porese aboron bikhaw revolution asayei ajagabo nini borok তাই কেসে কল ফাইতো গা স্যার হ্যালো এ এই লাইভ পায়াখো তাবো কক সাইজি তংখো কোনো সানান্ত তং মানে কথা যে বিনি কক সামঙ্কা ও যে বিধান মানে বকাইনি আচ্ছা কামি ও জায়গা আসল কক গিয়া একচুয়ালি খে ত্রিপুরা সারনি হামক্রাইতে yok sama manna nibo bol lama tong abono tei rutuk laitheni kok biti abose asol kok ke ako ke belekena hambai kol khaimani bagai ke jeng abono tei bo bini asema kamero kisa juri সম্ভব bungkhangkai jeng singlaine gnai tongni do acha hangkai dini asema kami kisa sengnam sungjago ane aseman kami ke gawat di area ke constituency ke takar jola ke para ke to berjo ke buisinu berjo emna ke bishore sodar para ke village committee panchayat ke ratonpur খাখায়ো আও সাবলে সাবনো লাগাজিনো বুংরক মানে আসাইমা কামিরক সুংনানি মুসুংজাকবা অবশ্যই এক বুখাও কিসালে সগৈখানা খাখায়ো ओमफ्राय एकदम आनि श्रीमानि खरकसा बरकनो आनि जेराइफोरनि आनि किसिं सेबसंखौ ओमफ्राय एनिवे बेलेखेनो हामबाय सार अबो काहाय कक लामरकसों अबसयनो नांगौ ओमफ्राय ताखर बुखरक नर नायतनि खरकसा बरकखौ अनेक सापर्ट खाय दङ नाय दङ बेलायखि जाजा खातिनो अ कक लामनो बसाका बनो हामबाय बेलाय ओके ओमफ्राय उ जे कक सानाय अबनो तामो उइस खायनाय तिनिनि अजरा रब जे ननो नाय दंने रकनो आव जे तिनी नायि खाफोर जागै तंनाय र एक्चुअली परनांग उन मेसेज ना मुसंग जे जों अलागाव त्रिपुरा सारक जों आगि सिराइन सिमि जों गखनाय फैयो जे अजागाव मसिनि हा अथच अर रुल खायनाय बय आबो सिगार खायमिया हाब्लचिनी रुल खायनाय ब्ले बय नक मसिनि नकनि नक फांके बय आबो जों सियानि बागै दांमा खलायखा ना टाउननि बागै কোনো ঐতিহাসিক কারণে দাংখা না সিনি সিয়ানি বাগै দাংখা না রাজনৈতিক নি ভুলনি বাগै দাংখা অবশ্য অ্যানালাইজ খাইনা দরকার যারা অ্যানালাইজ খাইনা করেন আবার অ্যানালাইজ খাইনা দরকার जों তিনি পুরা আপনা আসল ডিটেল আলোচনা থাংলাই লিয়া তামকে সিনি একটা মানজানা তংখনা ত্রিপুরা সারনি মানজানা তংনি তা যেমন তো হে আঙ্কাই ও পাণ্ডব রব বরক জায়গা সাতক জাগলা খামলাই নিনি কত কিছু জায়গা मा थांला कामु रामबो 14 বছর বনবাস थांनो नांला कामु हेदिबा काबु गथना दं त्रिपुरा मानजाना दं मानजाना का तामखौ त्रिपुरा सरक परित्रान ngani जरा सब पाइका ने आं मान सब
Tiprasar Poritran Nani. Go Poritran Nani Hake. Yok Samani Manan Hake, Sing Bob the leader not Song Night. Bob the leader no man go Bob leader Nang Night. Abu Sing Rutugui Sing once on Nang Night. Karon Nadi Umhai Bangu, the Tabu ঈশ্বরে যে প্রেরিত বড়রা যারা প্রেরিত উইলানি সমি প্রেরিত বড়রা বড় হতে বংনে তং তং আলাদা তাকে সময় তঙ্গ যেতানি ঈশ্বর ও হায়ংনি বড় তমান বিসঙ্গন ব সিলে খাইনাই বনি বিসং থেকে আং সিলে খাইনাই বনি বিসং থেকে ও সাংনাং তাংনাই নে ঈশ্বর সিলে খাইগাকে আবো ঈশ্বরের ইচ্ছা আছে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা আছে বিনি বিসংতে আং মন সিলে খাইয়ে ও সামন খাইরনাই Agak jaga nung fan khobjak mano, jekono borfan khobjak mano. Tam khabo bini do phani bagai bini tan, do phan bagai bini wan sokmani, bini vision. Abo sijak na nangai. Angkabno angun message namu sungo, sung ang sak simani bai simiya, ang je simani abno tai khorsa namu sirnani, ani dai tio. Karon sing omhaing tongo omhaing tongo sing ojaga omhai phatan bor bai phai sadok tongo omne de sing mukti mana hangke sing leader kaham mana nangnai butuna nangnai sing bud rui rashtrapati khayei montri emerson salai si oti prasan kuno manthai kuno unglia ha a feelings a je sentiment ni saksak sikake dai khosam si na nangnai ang tini nai tongnai no omno konya musungko sing sudu naiye saksak sim siwoi si tongo maya bunyobo sinan ang kok sini para tongnai nogo tongnai tapu bupu ba jekono borongno phano okongno sungsi nani dorkar sung mukti mana nang sene oti prahawa di prasaro Okay. obo message nang tesano musungta Okay. Belekina hambai sarnin thanio kaisa sungmung tongrogi thangka abo next time o sang discussion khalinen bagai abo koknar jakung sinai jora belekina khosri thangka Bir Bikram God Atma Shakti fight of Bolagiri is it মানে বীর বিক্রম যে আত্মা শক্তিমান মানে আবো ভোলাগিরিনি থানি যে মানুষ মানে আবো কবি যাহানি সুমতা খরচা বড় সাইমালি আবো বসমিছি তংসু অবনতই যদি নেক্সট টাইম কক সালাইনি সম্ভব মুখাই जों অবশ্যই সালাইনাই হাইকে তাখর বুখর जों তিনিনি অকক লামনো जों অরন মা মথাক লাইছিনাই যতন হামবাই যতন হর কাহাম সারন বেলেখিন হামবাই খুলুমকাসা hambai